तर आता मामागे वयतात आता मातशें कितें घेता खावपाक राव हांव ते राजीव तर मामान मातसो प्रेशर देवलो आता बरो आसा माम आणि आता आमी तेंगे वचपाक भायर सरल्या काल बी गेल्ली आमी आणि खबर घेवन येयल्ली तर आज परत या म्हणले मातशी खबर घेवन येवया म्हणले तर हे पळय आता मामागे पावले तर वदळ पावपाचें तरी हांव मातशें भयणीगे पयलीं गेले आणि आता मामागे येयला मामा खबर घेवपाक तर तुमकां दाखयता मामा ओके हा तो सायदीप कसो आसा आसा गट गट ओके ओके खंयत काय कितें रे खंयता बरें बरें मामा कसो आसा आसा हय हय आणि बसता नात म्हणल्यार खबर घेवया काली बी नात म्हणल्यार परत नात बरें आहा न्हू अशें हें काय बरें आहा इशूची काडून हॉस्पिटलांत वचून बरें आहा तेन्ना कांय गरज ना कांय भंय ना बरें आसा कांय कटकट ना म्हणपाक आनी हांवें सांगलें म्हाका कांय बरें दिसता पूण कांय लागलें दिसना आनी कांय दिसना म्हणपाक अशें वायट म्हणजे जिवा दिना कांय ना बरें दिसता खूब तेणें हेल्प केलें म्हाका हॉस्पिटलांत जालो त्या भायर सेंटराक खूब कुयदाद घेतली आमची खूब बरें दिसलें म्हाका आनी हांव तेंचे खूब थँक्यू म्हणटा खूब आभारी आसा तेंचो मेन टायमार कित्याक तेणें सामको खरो हेल्प केलो जालो न्हू आमी एम्बुलन्स दिली मागीर आमची गाडी घेवन आमी हॉस्पिटलांत गेले तेन्ना सगळें आमी आमगे चॅकअप केलें तें नॉर्मल मेळ्ळें डॉक्टरान नॉर्मल काय विभागात ना तुमकां असो कितें दिसता तेन्ना परतून एकदां ECG काडा अशें म्हणून तो दिलो बीन आनी मातशी वेळ बसली चार आतां वयता म्हणल्यार मामा सांगया आनी मागीर फ्रेंडांनी खबर घेतलेली मामा आनी फ्रेंड आनी मागीर तृप्ती येवना आजून तर आता हांव दुसरे मामा गेला तेंची मागीर खबर घेवया मामी कशी आसा मामा आसा बरी हांगा येयली मामा खबर घेवपाक श्रेयश कसो आसा गट गट आनी सैन्या काम येता आमी बरें बाय बाय बरें तर आता आमी वचपाक वयता रात जाली न्हू तर मेळया नेक्स्ट व्हिडियो बाय